Thank you very much, Bu Eva. Yeah, as a moderator tonight, I like nice to see you again. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, how are you, everybody? I'm fine. Alhamdulillah. Yeah, alhamdulillah. Yeah, although the participant only 9, 10, yeah, 10 has attended in this room to learn English together. I am here not as an instructor, I'm not a teacher here, yeah, because I know that all of you are smart, yeah, are good at English, yeah. I just brave, yeah, brave to show up here, yeah, to learn English together, yeah. So I'm not smarter than you, ya. Oke, jadi saya di sini bukan karena lebih pintar atau lebih bisa, ya, karena saya yakin semua yang ikut serta di sini adalah yang tertarik, interested in English, ya. Jadi want to improve English, ya, more and more. Karena pengen mengimprove, ingin meningkatkan bahasa Inggrisnya, maka hadirlah di sini gitu ya. Biasanya memang agak sulit guru-guru untuk ikut gitu, untuk ikut kelas bahasa Inggris itu, karena katanya wah saya speechless, ya, ada speechless juga gitu, terus ada yang mau wah saya nggak bisa sama sekali gitu. Padahal here is a place, is a space to improve our English. Ya, we learn together from us to us. Ya, dari kita untuk kita sebetulnya semua ya. Oh, saya bisa admit tadi. Tadi juga saya sebentar, tapi ada yang nggak ke admit, maaf. Oh gitu. Ininya apa? Mouse-nya agak rada ini. Oh gitu. Tapi saya tadi admit udah bisa saya admit. Takut ke ini. Takut ini ya. Tapi ini nambah, berarti Bu Siti Rahma mungkin jadi host juga ya? Co-host ya? Iya, saya yang admit nanti. Oh emang ya Bu Siti, takutnya saya ini rada ini. Iya, iya. Oke ya, bisa kita mulai ya. Mari let's start our activity this evening by saying basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Afa, ada murid saya nih, ada M. Faisal tadi, mudah-mudahan masuk lagi. Oh ya, oke, welcome. Share ke murid-murid, mudah-mudahan ada yang mau masuk. Oh ya, oke. Today we are talking about sentence, yeah. But first of all, I would like to share my material. Wait, okay. Ya, izin share ya. Oke, fun English learning with Comet Jakarta. Ya, kita memang udah lama sekali ya kece di Comet ini, almost 5 years, hampir 5 tahun sebetulnya kece di Comet ya. And hopefully teacher who join Comet can improve their English ya. Jadi harapannya apa? Harapannya semua guru-guru yang ikut Comet bahasa Inggrisnya oke gitu. Whoever he is ready to teach English at school, ya.
although the background is not English. Walaupun backgroundnya bukan English, tapi pengennya gitu. Tadinya background kita membuat kelas kece ini adalah untuk membuat guru-guru di Komet ini siap mengajar bahasa Inggris, walaupun bukan backgroundnya bukan dari bahasa Inggris gitu. Ya, okay, fun English learning. We are talking about sentence ya. Kita akan belajar bagaimana kita membuat kalimat, how to write sentence, how to speak English correctly ya. Jadi gimana sih membuat kalimat atau malah kita sering dihadapkan dengan apa ya, jumble sentence yang agak sulit gitu ya untuk dirangkaikan. Nah, sekarang kita akan belajar. Miss Eva, saya hanya sedikit memperkenalkan diri. I want to introduce myself. Ya, okay. Maybe all of you have known me. Ya, okay. My name is Wafa Yoshida. Yeah, I took up English department in Bandung in high school, foreign language ya. Jadi sekolah tinggi bahasa asing Bu Eva in Cihampelas ya. I graduated in 1991 ya. Lulus tahun 91 saya tuh. Kalau saya baru masuk Bu ke IPI. Oh gitu. Oh, ya baru masuk ya. Yeah, and I took up education department in Universitas Terbuka and magister education in Unpak ya, Universitas Pakuan Bogor ya. Okay. If you want to join or be a friend with me in Facebook, you can add Wafa Yoshida Imran, or in Instagram Wafa Yoshida. Okay, at Wafa Yoshida. This is my motto, ya. Belajar sepanjang hayat, tidak ada kata telat, ya. Okay. Dan bahagia setiap saat. Rasa sedih ya cukup hanya lewat. Jadi saya nggak pernah mau bersedih, Bu Eva. Always smile, ya. Ya. Jadi apapun itu ya, kalau kata kita guru di depan siswa ya kita harus selalu smile, ya. Oke. Nah, kita akan belajar sentence. What is sentence? Nah, sekarang saya mau tanya dulu deh sama partisipan gitu. What is sentence? Apa sih itu sentence gitu? Who wants to try to answer? Okay, all the participants are allowed to express the definition about sentence in your mind. What is sentence in your mind? Apa arti kalimat dalam pikiran kita semua gitu ya Bu Wafa ya? Ya. Apa yang ada kalau kata di Facebook, what do you think gitu ya? What is in your Mangga siapa? Bu Yulia, what do you say? Ya, mangga Bu Yulia. I want to try to answering your question. I think sentence is a ring of words which many mean. Yeah. Okay, arrange the Bahasa words. Inggrisnya. Okay, never mind. It's okay, Bu Yulia. Yeah, Miss Yulia. Are you English teacher? No, I'm Indonesian teacher, but I like English so very much. Oh, yeah. Great. Good job. Excellent. Yeah. Where are you from, Bu Yulia? I'm from Sundanese. I live in Cibinong, near Pemda.
Oh, near Pemda. Yeah. Okay. Are Yes. you a friend of Bu Ari? Ari from Junior High School of Parung. Oh, no. Ari Widayanti. It is the coordinator of Komet Bogor. Do you know him? Oh no, Do you know her? Oh, no. I just Okay. joined to Comet only for studying. Oh, yeah. Yeah, good. I didn't know who Miss Ari. I think. Oh, Sorry. yeah. Okay, okay. Bu Yulia, may I ask you, how do you know Yes, of course. this invitation? Dari mana tahu ada acara ininya? Dari Komet Jakarta? Atau dari siapa? No, I only following the Comet programs. I don't know who invited me to this group, but I know Miss Amru, I think, before I came to this group. Yeah. Okay, okay. From Mr. Amru, ya? Iya, Okay. great Bu Yulia. Thank you, Bu Yulia. Yeah, you can join You're us. welcome. Mhm. Let's Yes. learn together with us. Yeah. Okay. Where do you teach, Miss Yulia? I teach in Junior High School of SMP2 Cibinong. Oh, from Cibinong. Yeah. Cibinong. Sampai 2 Okay. Cibinong. Yeah, SMP 2 Cibinong. Yeah, good. Yes. Okay, Bu Yulia. Let's learn together here. Yeah, welcome. Yeah. Yes. Ada Okay, lagi? thank you. Ayo, You're welcome. Pak Imam, mungkin Bu Mita. Pak Imam, siapa lagi ini? Oke, kalau tidak ada, kita lihat ya. Teng tong. Definition of sentence. It is a group of word. Jadi a group of word. Jadi Bu Yulia say that a range of words ya. Jadi kalau arrange itu kan kata kerja, jadi merangkai kata gitu. Jadi di sini ya menyusun kata gitu ya. Nah, kalau susunan kita bilang arrangement, itu adalah kata bendanya. Arrangement, ya, arrangement. The verb is arrange, ya. Arrange the word means menyusun kata. Kalau susunan kata arrangement of the words gitu. Okay, what is a sentence? Sentence is a group of words which is make complete sense is called sentence. It has a full stop, question, or an exclamation mark. Jadi kalimat itu adalah kelompok kata untuk membuat satu kalimat utuh gitu ya. Itu disebut adalah sentence. Bisa diakhiri dengan titik, bisa dengan tanda tanya, question mark, or exclamation mark atau tanda seru. Nah, jadi di dalam kalimat itu kalau positif sentence itu berarti kalimat berita biasa gitu. Kalau question mark itu berarti kalimat tanya, diakhirinya dengan bertanya. Exclamation mark itu kalimat perintah or you can say imperative sentence gitu. Kalau imperative sentence berarti menyuruh gitu, menyuruh orang melakukan sesuatu, ask someone to do something. Itu adalah imperative sentence atau command atau request gitu ya. Itu adalah sentence. Nah, oke, sekarang before we go on, who wants to try to make a sentence, only a sentence? Nah, coba kalimat. Siapa yang mau who want to make a sentence? Nah, buat kalimat boleh. You can use full stop in the end or question or exclamation. Bisa juga kalimatnya positif, interrogatif atau kalimat seruan atau perintah. Silakan. Bu apa saya ngasih contoh boleh? May I? Boleh, silakan. Bu apa ask us to write a sentence or to say a sentence, and here I want to give an example. My sentence is I like English very much. Okay, thank you, Mrs. Eva. It's positive sentence ya Bu apa? Iya. Full stop. I like English very much. Ya, oke.
Everybody can try. Don't worry to make the mistake because mistake is your teacher. Ya. Don't hesitate ya Bu Bapak ya. Jangan Iya, ragu-ragu. betul. Jangan takut salah ya. Don't be afraid of Mistake, apa, making a mistake, mistake, ya, ya. making a mistake. Come on. Bu Yulia, come on. Ayo Bu Mita, Bu Yulia, Pak Imam, Bu Siti. Saya coba ya. Oke, Bu Mangga. Siti. I like to drink. Okay. What kind of drink? I like to drink coffee. Okay, good. Good. It's a positive sentence ya. Itu Yeah. adalah kalimat positif. So you need full stop ya. Jadi pakainya yang full stop ini. Okay, next. The others. Nah, kalau nggak ada yang Andi, ada Pak Andi ya. Oh ini iya, Bu Pak Andi. Bu Andi. Pak Andi Pak Andi. from Ada Bu Jakarta. Ati, ada Bu Arni, Mangga. Bu Yeah, Diana, welcome everybody. Mas Let's join Lambang, us. ada siapa lagi ini? Ini MD siapa ya? Don't worry to make the mistake. If you want to try to make sentence, yeah, please speak up. Ya. Ada siapa ini Rozan? Ada Novianti, Kak. Ada Widi Putro. Mangga, silahkan. Mau Oke, bikin kalimat. Sekarang gini ya, sebelum ke kalimat deh. What do you need to make good sentence? Apa sih yang diperlukan kalau kita membuat kalimat gitu? Ada nggak yang ya Bu ya? Apa coba yang dibutuhkan banget gitu apa? I think we need subject and predicate ya. Ya. Nah, vocabulary, ya. Okay, you must improve your vocabulary. Without vocabulary, you cannot make sentence, ya. Oke, jadi tanpa perbendaharaan kata, maka kita tidak akan bisa membuat banyak kalimat gitu. Oleh karena itu, improve your vocabulary, ya. If you want to improve your English, please improve your vocabulary daily, ya, setiap hari. By practicing gitu. Ya Bu Alfa ya. Ya, for example, ya, kata kerja aja. Semua tahu kata kerja kan, verb. Ya. Nah, coba sebutkan beberapa kata kerja atau satu guru satu kata kerja deh. Ya, gitu. Mangga, Satu partisipan silahkan. satu kata kerja. Di itu aja di apa namanya di chat boleh di absen ya. Di absen boleh. Satu orang harus punya kata Bu kerja. Diana, kata kerjanya apa Bu Diana? Ayo. Sleep. Leave. Oke. Ya, Adi. Andi, ini siapa Pak Andi? Mangga. Oke, speak. Speak. Good. Boleh. Next. MD siapa ini? Ayo. Ibu apa Bapak nih? MD. Ya, anggap aja Muhammad Denny deh. Boleh ngarang ya, Bu? Iya. Bu Arni, ayo Bu Arni. Oh, boleh Pak Widi nulis aja di chat. Ini katanya Pak Widi mau unstable connection-nya, Mangga nulis di chat boleh. Ya. Work katanya ya, ini kata Bu Siti ada kata work. Work. Ya, work. Bu Assalamualaikum Bu Wafa, mohon maaf Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, may I know your name? Yes, MD. My name is Dedi, Bu. Oh, Pak Dedi. Ya, My student call. Nice to see you, Pak Dedi. Terima kasih. Oh. Nice to see you too. Yeah, nice to see you. Okay. Have you joined Comet, Mr. Dedi? Yes.
In Komet Jakarta or Bogor? Jakarta. Jakarta. Oh, Jakarta. Yeah. Okay. Welcome. Yeah. Mhm. But I'm not smarter than you. Yeah. No. We learn together here. Okay. Bu apa ini Let's kata go Bu on. Mita, eat katanya nih. Oh yeah. Good. Pak Widi mana kata kerjanya Pak Widi? Oke. Tadi ada eat, speak, work. Ya. Bu Rahma tadi apa Bu Rahma? Tadi teh apa ya Bu Rahma udah kalimat Bu. Oh kalimat. Ya. Jadi ada work, ada speak, and I like to drink apa tadi kata oh Bu yeah, Siti, I saya like to lupa. drink coffee ya. Coffee ya, I Oke. like to drink coffee. Terus Nah, ini coba dari, sekarang. dari Rojan submit katanya. Submit, iya. Nah, ini Coba dari siapa sekarang nih? Read juga. read. Nah, sekarang buat kalimat dari kata yang itu, yang udah Iya. dibuat. Silakan bikin kalimat. Please write a sentence using the verb that you have mentioned ya. Ya, Ya, oke. With your arms word. ya ditulis kata apa kalimat dan menggunakan kata yang tadi ya Bu Wafa ya. I'll try, Ma. Come on, Mr. Ya, Andi. Pak Andi. I speak English with my student every day. Oke. Wah, good Great. job. D-O-O-D-J-O-B, Every good day. job, good job. Okay. Ini Pak Rojan ngirim di chat nih. She submits the homework to her teacher. Okay, yeah, she submits, yeah, with S when you use present simple. When you say in past simple, you can say she submitted. Nah, verbnya harus kedua kalau kita gunakan past tense, ya. For example, you can say she submitted homework to her teacher yesterday. Nah, jadi kalau ada yesterday itu berarti yang lampau, kemarin, past tense. So you use the second verb, ya. Verbnya harus kedua, dari submit menjadi submitted. Ini gitu. ada lagi Bu Wafa, Pak Dedi ini nulis I feel hungry now katanya. Oh, I feel hungry now. Oh, very feel good. hungry Yeah, now. me too. I We can haven't have dinner had together dinner here, ya. ya. I haven't had dinner. Yeah. Good. We must dinner together. Iya. Together is here, ya. Ayo Bu Oke. Yulia, Bu Yulia, R.A. Yulia Indra, mangga. Mhm. Oh ini ada I'm dari Bu Diana, she comes when I'm sleeping katanya. We can, She comes. she come. She comes when I'm sleeping. Oh, Sama dari ya, she Siapa comes lagi nih? when I'm sleeping. Nah, itu kalimatnya bisa digunakan past continuous. continuous, Jadi ya. begini, verb come-nya kedua. Misalnya Ya, she came came. when I was I sleeping. was sleeping. sleeping. I was. Jadi ketika saya tidur dia datang gitu ya. Jadi nggak ketemu bagus. ya. Jadi nggak ketemu. Apa namanya? Ya karena nggak ketemunya karena tidur. Iya. Miss Wafa, I want Yeah. to ask you, Oh Oke, ya, Bu oke, come Yulia, on. mangga. why in that sentence that to be is using words not I am sleeping, but you said I was. Oh ya, thank you very much for your terjadi, ya. question. She's It's- sleeping now, gitu. Yeah. Not yesterday time. Nah ya betul. Nah yesterday-nya itu ada di verb kedua. Misalnya yang tadi ya, she came, dia datang. Nah kalau past continuous itu adalah dua kegiatan terjadi, yang satu duluan gitu ya, tapi di waktu yang lampau. Walaupun Oke. bentuknya sedang, tapi di waktu yang lampau gitu, Bu Yulia ya. Oke. Sudah terjadi ya. Sudah terjadi gitu. Iya. Ya, misalnya gini, for example, last night
your husband came from the office. When he came, you were having dinner. Nah, ketika suami datang dari kantor, ibu sedang makan malam gitu. Jadi kan udah selesai tuh dua-duanya ya. Walaupun sedang makan, tapi udah selesai juga karena kejadiannya kemarin gitu. Ya. Nah, itu thank you. namanya adalah past progressive atau past continuous. Past Ya. continuous tense. Ya, oke. Sudah bisa ya, Bu Yulia. Nanti kita bahas God's lagi willing, tenses ya. Miss Wafa, God's willing. Ya, thank you. Udah langsung ke tenses past tense sama past continuous ya Bu Wafa. Hebat, Iya. loncat. Loncat, nggak apa-apa. Kita kan lagi belajar bareng ya. Iya. Oke, Jadi next. apa accelerate ya. Accelerated ya. Accelerated learner. Ini dari Bu Mita, Oke, we go on. I eat noodle Mita. this afternoon katanya. Oh ya, I eat Alhamdulillah. noodle this afternoon. Nah, kalau pengen perfect this afternoon kan udah lewat ya tadi Jadi ate ya. tadi sore. Jadi eat-nya juga verb kedua gitu. Jadi Iya. past tense. Ate. I ate Ate. noodles. I ate. Iya. Good. I ate. Noodle. Ya, I ate noodle this afternoon. Ya. Kalau lebih lengkap karena- lagi mungkin Bu Wafa noodle-nya dijelaskan ya. I ate a plate bowl. of noodle mungkin ya. a bowl gitu of ya. noodle, iya boleh ya. A bowl of noodle mungkin ya. Misalnya Pak Dedi lagi lapar, I ate 2 bowls of noodles. Wih. 2 mangkok penuh gitu ya. Ya nggak Cuma apa-apa. RW 06 ya Bu Wafa ya. Ya, wow. Iya. Oke. Ya, ada lagi Bu Eva yang Belum membuat ada kalimat. lagi ya. Oke, we go on ya. Nah, sekarang kita lanjutkan sebelum kita membuat kalimat interrogative and exclamation mark ya. Kalau exclamation mark ada yang tahu nggak? Bu Yulia, can you give us the sentence or example for exclamation mark? Kalimat berita ya Bu Wafa ya. Nah, kalau exclamation itu adalah kalimat perintah imperatif, request, Imperatif. Oke. komen, iya. Please join us to learn English. Nah, Oke, very good. Ya. Oke, nah di situ pasti tanda seru gitu ya. Let's join us ya. Please open the door. Please close the window. Nah, itu ya. It's very hot Oke. here, gitu ya. Ada Oke. ini Pak Widi bilang please don't turn off kamera katanya. Oh ya. On. Don't turn off the camera. That's right. Ya, oke. Nah, exclamation mark itu ya. Jadi di situ prohibition. Prohibition itu adalah larangan. Jadi bisa exclamation mark itu bisa imperatif atau bisa larangan. Imperatif itu Kalau gini gimana Bu Wafa? How happy I am can join English program now misalnya. Kita kalau menggunakan how happy I am gitu ya. How happy. How diikuti adjective. Nah, itu beda lagi. Itu adalah kekaguman kita. Jadi bukan itu memang tanda seru, tapi bukan perintah, tapi itu adalah kekaguman ya, mengatakan Exclamation kekaguman. juga mungkin ya. Kenapa? Sama Termasuknya ke exclamation juga ya. Iya, bisa gitu ya. Jadi mengungkapkan gitu. Nah, itu nanti kita bahas lagi itu. Selain how juga menggunakan what gitu ya. What a happy class today gitu ya. Nah, jadi betapa what a beautiful flower like this. Very good. Nah, itu exclamation ya. Itu adalah bisa pakai what or how. Bisa pakai how atau pakai what ya. Kalau what is followed by noun, but how is followed by adjective.
Jadi kalau pakainya how untuk mengungkapkan apa namanya kekaguman, kita gunakan how, ya. How itu gunakannya adjective. How beautiful you are, Miss Eva. Nah, ya. Oke. Misalnya ada yang lewat nih, perempuan ada yang lewat gitu. Terus ada yang bilang what a girl. Nah, itu bisa what a girl. Artinya, cantik banget gitu ya. Nah, gitu. Oke. Bisa kita lanjutkan ya. Can I go? Yes, of course. Yeah. Continue. Okay, this one is the example of sentence. Yeah. Who wants to read this sentence? Me, I Ayo, Mangga, siapa Oke. yang mau ngomong? Mau baca? Sailor play soccer. Oke, Yeah. I good, wrote a song. Good, good. You love good. the written open. Rented. Itu bacanya rented. Rented ya. Ya, rented. Rented. Ya. Oke, nah di sini Sheila. Sheila itu adalah nama orang sendirian. She. Nah, jadi ini she ya. She sama dengan she. Nah, play-nya pakai S. Tambahkan S. Nah, ya, it is present simple. Ini adalah present simple. Jadi, Sheila play soccer, artinya kalau ngomongnya seperti ini, present simple, berarti memang Sheila bisa juga, Sheila is soccer player. Bisa juga dia adalah soccer player, gitu ya. Oke. Terus, I wrote a song. Nah, wrote di sini. Kenapa enggak write? Karena ini sudah lampau. Bisa ditambahkan yesterday, last night, last this morning, an hour ago. Nah, jadi boleh. You love. What is the meaning of love? Mentertawakan atau tertawa? Tertawa. Iya, ya. You love. Ya. Oke. They rented a van. Rented. Nah, dari kata rent. Ini juga verb kedua, jadi rented. What does it mean? Menyewa. Menyewa, iya. Makanya suka ada rental. Nah, kalau rental kata bendanya. Jadi persewaan gitu, penyewaan gitu ya. Car rental. Nah, itu. Nah, tadi kan kalau kalimat itu harus when you want to make sentence, ya, you need vocabulary, punya banyak vocabulary. Nah, ini bisa kalau lagi iseng-iseng bisa main Bogle ya, Bogle game di internet itu asik juga. Saya kalau udah main Bogle tuh nggak berhenti, terus aja pengennya ya. Nah, ini Bogle. Ada yang punya satu kata dari sini? Apa ya? Tes? Air. Ya, air, ya, air. Very good. Boleh sih kemana-mana juga boleh. Yang penting ada kata, ada hurufnya di sini. Capture. T. Capture, ya. What? T. T. Oke. T-E-A. Test. Ya, test. Good, ya. T-E-S-T. Oke, ini sih nggak apa-apa. Lanjut aja ya. Nah, sekarang ini kita coba dulu. Nah, siapa? Yo, disusun ya Bu Afa ya. Susun ya, arrange the sentence ya, menyusun kalimatnya. Ya. My brother is very funny. Oke, good. Ya, very good. Number 2, still light green, ya, masih yang hijau muda. I am afraid of the dark. Oke, Very good. Next, number 3, the pink one. Ayo, siapa? Ayo. Ayo, siapa yang berani? Imogen is the name of someone, ya. So, Imogen is the subject ya. What
Imogen A lot of watch TV. lot of TV. Oke. Imogen Imogen a lot of Morgan, watch Morgan watch a lot of TV. watches ya. Watches. Iya. Oke. Iya. Good. Good. Bagus. Ya, lanjut. Ayo siapa lagi? Them to drive Jem. every day. Oke, Yes. good. James coba James lagi. Worknya ya. James Drive drive to work To every work day. every day. Yeah. Ya, good. James drives to work every Every day. day. Good. Nggak kelihatan. Ayo, lagi. iya. Ada 2 lagi nih. Mrs. Mm-mm. Dad This Mana nih? dad snore Dad, loudly. snores. Mrs.-nya apa ini di sini? Subjek Mrs. atau Mrs. Dad apa? Mrs. Dad, very good. Snores. Ayahnya Risi ya. Oh, Risi. Oke. Oh, this is Dad. What does it Ayah. mean? Snores. Snores Ngorok. mean mendengkur. Mendengkur, Ya, ngorok katanya. Bu Eva ya. This is Ya, dead. mendengkur. Snore Sebentar. slowly. Bentar. Ini mau habis. Ayo, siapa lagi nih? Ada Lot, ada Jessica, ada Travels. Subjeknya apa nih? Ayo. Jessica a lot travels. Ayo Jessica. salah, pakai kata Jessica kerja dulu. travels a lot. Travels a lot. Iya. Travels. Bagus. Lot. Jessica, Jessica Travel. travels a Travels lot. a lot. Iya. It's Jessica wrong if you sing Jessica a lot travels. Because Salah I ya, know, harus kata kerja dulu ya. Compliment in Subjek, kata Indonesia, kerja ya. we can to text in many where. In Oh, front, iya. middle, or last. Maybe. Hmm. Iya. Minimal Kalau subjek di- predikat dulu ya Bu ya. Subjek Iya, sama kata betul. kerja. Oke. Jadi Mhm. orang Kan katanya di bahasa Indonesia keterangan bisa ditempatkan dimanapun gitu Bu. Iya, betul. tapi di sini keterangannya biasanya boleh. kalau dimanapun keterangan tempat ya Bu ya. Di akhir. Mhm. Atau waktu di awal dan di akhir mah ya. Kalau Ya. di sini Oke. keterangannya nggak bisa ya. Karena if you write, you must use the structure, yeah, or verb pattern. But when you speak up or in the conversation, yeah, it's free. Jadi kalau di Oke, conversation sih free aja, nggak usah harus sesuai dengan gramatikal ya. Nanti Yang jadi penting menghambat nyambung ya. malah. Yang penting Iya. berkomunikasi ya Bu ya. When Miss Yulia say Jessica a lot travels ya, and the others understand it's okay. Ya. Oke. Jadi seperti itu. Hanya Tapi kalau tidak dalam stand under you ya Bu. iya jangan stand under you ya. Under you. Underwear Bu, underwear. Saya kalau ngemodornya di kelas I stand under you kata saya. Iya. Do you understand? Yes, I stand under you. Biar gak ngantuk ya Bu. Iya. Oke, nah ini udah bagus-bagus ya, because it is I think it is easy ya to arrange. It is basic. Nah, tapi ada pattern di dalam bahasa Inggris, itu ada pattern, verb pattern atau apa ya, pola kalimat gitu. Jadi kalau membuat kalimat, the first is subject and the second is after subject you put verb, object. Nah, kalau ada adverb more than one, lebih dari satu adverbnya, for example, adverb of manner, adverb of place, adverb of time, maka ada polanya yaitu MPT, manner dulu, lalu place, baru time, gitu. Nah, itu kalau membuat kalimat ada beberapa manner. Kalau saya ask my student to write sentence, I always say don't less than 7 words. Jadi kalau disuruh membuat kalimat sama saya tidak boleh kurang dari 7 kata. Harus minimal 7 kata.
Miss, bagaimana caranya membuat 7 kata? It's very easy. Ya. You know, adverb of manner, adverb of place, adverb of time. Please put it. Ya. And say in your English, your sentence. Katakan dalam kalimat itu di mananya, kapannya gitu ya. Terus bagaimana melakukannya. For example, nah contohnya apa? Kita lihat di sini. Silahkan dari apa yang saya udah terangkan tadi, if you want to make sentence and you need more than one of adverb, you must place manner, MPT, manner, place, and time. Di sini, di dalam kalimat ini nih. Ada nggak adverb of manner? Nah, silakan cari. Dari sini semua ya. Adverb of manner, please find it. Mana sih yang adverb of manner? Ada loudly ya. Ya. Loudly, snore loudly. Iya, oke. Saya sih sebetulnya bukan nanya ke Bu Eva nih. Saya pengen yang lain sebetulnya nih. Biar yang lain berani. Ya. Every day. Every day itu Time, bukan adverb of manner, but every day is adverb of time, ya. Nah, jadi kalau everyday, kalau yang adverb of manner itu cirinya gampang, ya. Kalau menemukan li, loudly, terusnya quickly, slowly, softly, gitu, wisely. Nah, itu li adalah adverb of manner, gitu. Manner, Miss Wapa. Apa katanya manner itu, Bu? Oh, manner itu keadaan. Jadi keadaan, ya. When you want to ask how someone do something, kalau ingin tahu bagaimana sih seorang itu melakukannya, gitu ya. For example, Mrs. Yulia speak loudly. How Mrs. Yulia speak? Bagaimana Mrs. Yulia itu berbicara? Ya, loudly. Nah, gitu ya. Oke. Adverb of situation and condition. Yes, yeah. You can say like that. Yeah, betul. That's right. Angin kata kerja punya. Yeah, modifies a noun, ya. A verb. Jadi menerangkan ya. Tapi kalau adjektif kan menerangkan kata bendanya, ya. Kalau kata sifat, for example, Mrs. Yulia is beautiful. Nah, Bu Yulia itu cantik. Nah, itu beautiful. Woman. Iya. Yeah. Beautiful is an adjective because it modifies a noun. Mrs. Yulia is a noun. Ya, adalah kata benda nama orang. Nah, tapi kalau misalnya kita mengatakan bahwa Mrs. Yulia can sing beautifully. Nah, jadi beautifully adalah adverb of manner. Karena menerangkan apa di situ? Sing. Menerangkan sing. Bagaimana how Mrs. Yulia sing? She sing beautifully. Nah, gitu. Ya, itu bedanya gitu. Oke. Ya. Oke. Ya. Nah, ini everyday tadi adalah adverb of time, ya. Nah, oke. Sekarang kita lihat. Try again. Please rearrange the sentence. Kalimatnya silahkan di sini ada a boy greedily the apples eat some little in kitchen. Okay, can you rearrange the sentence? Ayo, cari dulu subjeknya ya Bu ya. Iya. Nah, nanti Miss Elma bisa melit gitu ya. Iya. Boy at the apples. The apple. A boy at some little the apple in A boy ate some apples in the kitchen. Titelnya kemanain?
Manain? Ada little loh. Apple-nya dibuang. Boy Jangan dibuang, kasihan Bu. eat. A boy eat. A boy and Eat And, apple ya, in the kitchen greatly. apples ya greedily-nya betul. readily in the little kitchen. In the little kitchen. In the little kitchen. Some Kasihan little. ya, little ya. In Ya, kitchen. oke. You can write on the In the chat. little kitchen. Ya, Iya, you can write coba on the dulu chat. ditulis Coba dulu ya. tulis dulu di Coba chat, nanti tulis baru dulu, dibacakan. baru dibacakan. Tadi kata saya kan udah saya bilang ya, subjek, verb, objek, terus adverb-nya ada 3. Misalnya kalau ada 3 berarti MPT, manner, place, and time. Nah itu kuncinya di situ. Ayo, dimulai dengan a boy katanya ya tadi subjeknya. Tinggal lanjutkan, mangga. Saya kasih kuncinya ya, yang itu yang biar nggak bingung gitu. Ini little-nya itu sebetulnya ada di boy, jadi a little boy. Oh, little boy. You. I think little kitchen. Terus sudah dikasih dia sama Bu Wafa ya. A little boy. Mhm. A little boy. A little boy. Ayo Some lanjutkan. kitchen, add some kitchen gitu. Some the apple. Oh, Add some apple. Some. The apple. ya, boleh ditulis di chat ya. Saya Miss, Greatly. Oh ya, Boleh, Oke, mangga. Kitchen. a little boy ate some apples in the kitchen. Greedily-nya kemana Bu? Oh iya. Itu adverb of Little manner boy loh. ate some the apple greatly in kitchen. Iya, good. Coba Miss, tadi siapa Bu Eva yang greedily ketinggalan tuh tadi Bu siapa? Siti Rahmah. Oh, Bu Siti Rahma, ya. Kalau Bu Yulia, please repeat your sentence. A little boy ate some apple greedily in the kitchen. Ah, good. Iya. Tapi nulisnya Bu Yulia masih salah loh. Lihat lagi. Mana yang salah? The apple. Ayo, kalau yang Bu Diana udah bener ya. Iya. Boy ate some. Oh, in the Sama kitchen. Pak Andi udah bener. Oh. Dia Ah, masih in ada kitchen yang ya. salah. Pak Rozan Lewat. juga udah bener ya. Bu Siti Rahma Mhm. sudah ya. Oh, tadi greedily-nya Iya, kurang bener. tadi ya. Udah dibetulin di bawahnya ya Bu. Oke. Oke. Ya, jadi di sini ada kalimat itu terdiri dari noun, verb, adjective, and adverb. Nah, yang noun itu yang mana kira-kira? Coba. Ada. Boy. Berapa? A little di situ? boy. A little Apple. boy. Boy. Apple. Good. Apple. Yang adjective yang mana? Adjektifnya Ada nggak adjective? Nggak ada Greedily. ya? Oh, little. Greedily tadi ya. termasuk ke dalam adverb ya. Adverb. Kalau yang Adverb. adjective yang mana? Little ya Bu ya. Little. 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 Ya, little. Ya, bacanya little. 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 A Harus little makan boy. keju dulu. Ah. Iya. Nggak Little apa-apa ya, Bu, Bu. little. Iya. Kalau di Sunda little. Iya. Can you speak English? Yes, I can a little. Yes. Hmm. Little mah I can. mah I can. Iya. Ketama Sundanese English. Little mah I can ya. Ya. Cek orang Bandung. Nah, Nah. Bu. Ya, berarti ini little adalah adjective. A boy and a kitchen, an apple Noun. adalah noun ya. Noun. Verbnya Kitchen yang juga ya, mana noun. verbnya? Ate. Ate, good. Eh, Kalau yang adverb mana? Greedily tadi ya. Greedily. Greedily adalah adverb of manner. Terus ada adverb lagi apa? Kitchen. Sebagai noun Kitchen. tapi ya. Kitchen. Nah, Empat kalau adverb of- menamakan adverb berarti harus lengkap. In the Oh, in kitchen. the kitchen. Nah, ya. karena kalau Bukan kitchen kitchen-nya aja, aja, noun itu ya? adalah noun ya. Noun. Iya, Oke. in the kitchen. Mhm. Oke ya, sampai sini kita lanjut. Terus, bentar. Aduh. Ya. Jadi adverbnya ada 2 ya Bu.
Adverbnya ya, more than one, greedily Ya, as adverb greedily. of manner, and in the Sama in the kitchen kitchen. as adverb Adverb of place. place ya. Oke. Nah, kalau saya tambahkan in the morning di mana kira-kira? Bisa di awal, bisa di akhir ya, Bu? Kitchen in the morning. Misalnya MPT ya, in the The last. kitchen, in the In the morning, in the kitchen. last ya. Karena tadi MPT, manner, place, and time gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah di sini, if you want to make sense, you must know part of speech. Ini sebetulnya part of speech is the basic to master English. Untuk menguasai bahasa Inggris, kita bisa membuat kalimat, kita bisa speak up. Itu kita harus tahu part of speech ya. Apa itu part of speech? Jadi bagian-bagian dari dari kalimat gitu ya, pembicaraan apa yang kita bicarakan gitu. Di situ ada noun, ada pronouns. Do you know pronouns? Kata ganti. Kata ganti. Can you tell me how many pronouns you know? We kayak gitu ya, Bu ya? Ya. Plural and singular. Are you Dewi see it maybe? Yes, Ya, very betul. good. Iya. Ada Iya. ikutan, ada ikutan. Ya, jadi you, Dewi, he, see it. Oke. Nouns ya. Adverb tadi sudah, adjective udah, conjunction. Conjunction itu adalah kata penghubung. For example, and, but. Terus ada lagi, coba Dia nggak mau duduk deh, yang jalan. Ya. Titip ke ayah dulu sebentar, atuh tolong. Which Oh. where? Apa? Which? Mas, awas deh. Yang. Where? Di mana? Ya, itu conjunction atau relative pronouns Relative ya. pronoun. Iya, relative Oh. pronoun. Conjunction bisa juga seperti but, Kata and, although, ya. Nah, or, nah itu adalah conjunction to make the compound noun. Bisa How juga about untuk either and neither? nah, Is either it conjunction? either and neither bisa sebagai conjunction ya di situ. Nah, itu adalah kalau if you want to make compound sentence. Jadi kalau membuat kalimat majemuk, nah itu perlu banget conjunction ya, banyak sekali conjunction. Either, neither, either or, neither or gitu ya. Neither nor. Nah, bisa both of, nah itu tambahannya gitu ya. Lalu articles seperti an ya, the, nah itu articles. Preposition, who knows preposition? Kalau di tadi kalimat ini prepositionnya mana? Preposition. In, very good ya. Kalau conjunction ada nggak? Tidak ada ya. Tidak ada. Kalau artikel yang mana? Tadi ya. And the ya. Oke. Nah, What's itu. different, Miss Wapa, and the, in, Oh. on, Ya. Saya in, on. and or the. an. Ya. Or an and the ya. Nah, itu harus ada materi khusus. Jadi kalau dengan an itu adalah kan sebuah ya. Jadi belum tertentu. Yang mana sih gitu ya. Tapi kalau the itu sudah definite, sudah tertentu. Kalau and an is indefinite, itu belum tertentu. For example, I found a book. Saya menemukan sebuah buku. Nah, sebuah bukunya itu nggak tahu punya siapa, buku apa, pokoknya sebuah buku aja gitu ya. Tapi kalau kita bilang I found a book and I put the book on the table. Nah, saya menemukan sebuah buku dan saya taruh buku itu di atas meja.
Nah, jadi yang keduanya pakai the karena sudah tertentu bukunya gitu, Bu. Ya, satu-satu ayo. Tapi kalau yang pertama itu gitu ya. Tuh, karena belum tahulah buku. Pokoknya sebuah buku aja gitu ya. Nah, gitu. Itu bedanya, Bu. Artikel an dan the ya. Oke. Nah, sekarang ini ada noun ya. Noun itu bisa termasuk people, bisa places, bisa animal, bisa things. For example, people itu Anita, ini termasuk ke noun ya. Forest for places, school, restaurant, zoo, etc. Mouse, for example, elephant, and thing, for example, phone. Nah, sekarang coba semua ibu bapak guru, please mention for people. Ini not only the name of someone ya, tapi bisa juga mother, family misalnya boleh. Situ. Coba bisa mengatakan ini 1, 2, 3, 4 kata dalam bahasa Inggris. Presiden, good for people ya, presiden. City. City, good. Animals? Animal. Lion. Elephant. Kan. Chicken. Chicken, yeah, not kitchen ya. Yes. I like fried kitchen. Laptop, very good. Pak Andi, Computer. do you want to Yes. try? Computer. People, teacher, Teacher, very good. Places, school, animals, butterfly, Wait. very good. Things, bag, big. Diingat-ingat ya kata-katanya ya yang sudah disampaikan ya. Harus ingat tuh yang 4 tadi. Bu Yulia juga ya, you must remember. Terus yang lain, ayo. Yes. Ibu Ya, siapa ya siapa tadi? lagi? Siapa lagi yang belum? Ayo, raise your hand. Ya yuk ikutan adek. Andy itu kemana Pak Andy? Bisa Wih, deh. Pak Andi juniornya ada 2. Iya. I try. Miss Iya. Rosa. Come on. Ayo, Suafa nggak? Ya. siapa? Ayo, sebutkan dulu namanya. Diana. Oh, Come on, Bu Diana. Enggak, Bu Bu Diana. Diana. People. Gardener. Mhm. Iya. Place. Ya. Place ya. Place-nya Iya. garden. Garden. Gardener. Garden. And animal? Bee. Bee. Bee, Good. boleh. And things? Things-nya apa? Who ya? Apa Who, cangkul? ya. Who. Ya, Who who, ya? cangkul. Who. Ya. Oke. Good. Next. Ayo, siapa lagi? Bu Mita, maybe you want to try? Bu Ayo. Ani? Miss Roro? Siapa lagi? Bu Arni, Bu Asih, Bu En, Mangga. Oke, kalau nggak ada, yang tadi sudah mengatakan 4 kata untuk ini, coba buat kalimatnya dong. Sambungkan ya, ngarang aja. Misalnya tadi Bu Diana tuh, Bu Diana udah nyambung tuh ya, gardener, garden, terus be and who. Nah silakan Bu Diana, do you want to try to make your own sentence? Just a minute. Yeah. The President of Indonesia go to Bogor City. Iya. And he visiting crispy chicken in a restaurant. Oke. And then he using a laptop. Oke, good. Good job, Mrs. Yulia. Ya,
Ini Pak Oke. Rojan, Rina Zoo Eagle sama cage katanya. Rina Oh, ya. Zoo Eagle sama cage. Kids, please make your own sentence. Buat kalimatnya. Mr. Ya. Andi dulu. Oh, Silakan yang okay. tadi. Tadi, okay, I'll try, ma'am. Come on. My teacher Good. bring his bag Yeah. and see like butterfly. Mhm. Teachernya laki perempuan Pak Andi. Ayo, ada his, ada her, ada si. Teachernya like butterfly. Iya, 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 iya. My Oh, iya, teacher iya, iya, like bentar. butterfly bring a bag. Ini Pak Rojan nulisnya Rina saw an eagle in the lion's cage yesterday katanya. Oh ya, so Yes. ya udah betul itu ya. Iya. Oke, nah kita lanjutkan lagi. Nah ini tipe dari adverb yang tadi saya sebutkan. Ada manner ya. Manner, tadi kan Mrs. Yulia asked me ya, what is manner? This tell us action happen. Jadi untuk menerangkan kata kerja ya, bagaimana sih kegiatan itu terjadi gitu. For example, loudly, slowly, correctly, fast. Jadi kalau fast nggak fastly ya, tapi fast aja. Late juga terlambat, nggak lately. Because kalau lately itu udah beda arti, akhir-akhir ini ya. Nah, terus hard juga sama, hard nggak hardly. Karena hardly itu udah beda artinya, hampir tidak gitu ya. Itu hardly. Jadi hard saja. Hard. Ya, hard. You must study hard gitu ya. Kamu harus belajar dengan rajin, dengan tekun gitu. Bukan you must study hardly gitu. Karena hardly itu artinya hampir tidak ya. Oke, next, place. Place itu tempat. This tell us about where something happened. Ya, jadi menerangkan tentang di mana itu terjadi gitu. For example, here, there, outside, near, somewhere, upstairs, and ahead. Time. Time, this tell us when something happened. Jadi menerangkan kapan terjadinya kegiatan itu gitu. For example, now, then, soon, tomorrow, yesterday, tonight, again, early, yesterday. Ya, ini adalah time. How about frequency? To tell us how many times the action happen. Jadi berapa kali sih kita melakukan kegiatan itu? For example, daily, setiap hari. Sometimes, kadang-kadang. Nah ini kalau disusun, yang 100% kita kerjakan adalah always. Itu namanya 100%, because every day, ya, always, selalu. I always get up early. Saya selalu bangun pagi. Nah, itu always. Enggak gitu. Nah, itu 100%. 0%, kalau 0% lawan dari the opposite of always is who knows? Apa lawan dari always? Tidak pernah, never. Nah, ya. Never. Never, ya. Never. Never. Selalu always, tak pernah, never katanya. Nah, ya selalu always, tak pernah never gitu ya. Ingat, remember, jangan lupa, itu don't forget. Gitu. Selalu always, tak pernah never. Sering, often, kadang-kadang, sometime katanya gitu. Jadi mudah itu diingat-ingatnya kalau kayak gitu ya. Iya. Nah, jadi always lawannya never. Nah, di bawahnya always itu ada usually. Nah, ada usually itu artinya biasanya. Ya, biasanya gitu. Terus di bawahnya lagi ada often, ini sering ya, sering itu ya. Nah, setengah-setengah 50-50 antara
dilakukan dan enggak itu sometimes gitu ya. Nah, jadi habis sometimes ada seldom. Seldom itu lawan dari often. Often. Ya, often. Nah, habis seldom kita katakan ever. Ever itu walaupun cuman sekali, yang namanya ever, pernah gitu. Jadi di atasnya never gitu ya. Ada frekuensi di dalam kalimat, ini letaknya adalah after subject. I always. Ya, tapi kalau negatif sesudah auxiliary. Ya. Ya, kalau negatif misalnya saya nggak sering mengunjungi kakak saya. I don't often, pakai don't-nya dulu baru often gitu ya kalau negatif. Oke, itu adalah adverb of types of noun ya. Jadi kalau mau membuat subjek, ingat saja boleh people, boleh place, boleh animal, boleh things. Nah ini boleh subjek, boleh objek. Kalau noun itu tempatnya boleh di subjek, boleh sebagai objek. Ya, you can put before verb or after verb atau sesudah verb. Oke, we go on. Bu Wafa, ada yang nulis di chat katanya boleh nanti minta materinya katanya. Oh yeah, sure, why not? Ya, it is for you. Ya, oke, saya memang buat semua gitu. Ya. Ya. Oke, tadi Makasih udah. sebelumnya. Ya, you are welcome. Adjective. Nah, adjective tadi untuk apa ya, Pak Andi? Menerangkan kata benda ya. Ya, oke. To modify a noun, ya. Jadi menerangkan kata benda. For example, fantastic, red, young. Ada yang mau buat kalimat dari sini? My favorite color is light blue. Yes, good. Light blue. Ini adalah color. Kalau adjective, semua color it is adjective, ya. Termasuk adjective. Jadi menerangkan benda nih. Menerangkan benda, misalnya my car is light blue. Nah, jadi that is a light blue car. Tetap aja mau tempatnya di mana juga itu light blue adalah color. Color adalah menerangkan benda. Oke, ada lagi yang mau coba? Ayo, siapa lagi? Misalnya sky so very wonderful. Oke, the blue sky is so very wonderful. Ya, ada so, ada ada very. very. Jadi di situ menggunakan dua. Iya, it is greedily. More greedily. Iya, don't greedy. Jadi jangan serakah ya, satu aja. Oke, So next. wonderful. The young man is uncle. Oh, that Okay. young man is my uncle. Good. Next. Who wants to try? Ayo, don't hesitate. Mangga. Ada lagi? My fantastic goal to be a good teacher. Okay. Oh, My fantastic goal girl is to be Good teacher. Fantastic. ya, teacher. is to be-nya nggak usah, jadi is a good teacher gitu. Ya. Greedily. But no worry, ya, nggak usah itu. Kalau speaking itu bebas. Ya, oke. Nah, sedangkan ini verb, ya. After subject, you need a verb. Nah, sesudah subjek itu verb itu diperlukan.
For example, bake, adopt, replace, shoot, shove, swing, receive ya. Receive itu menerima. Nah, coba buat kalimat dari kata yang gampang aja ya. Receive, terus learn, educate. Ya, silahkan. Bu Wafa ada kata apa itu Hong sama das ya? Ya, Maksudnya das di situ apa sama Hong, Bu? kalau das itu kan artinya apa Debu. namanya? Ya, debu ya. Jadi di situ membersihkan debu. Kalau kayak daster itu kan apa namanya? Alatnya ya. Bersih Alatnya debu. gitu. Oh, bersih debu. Baju Daster. daster. Kayak gamis ibu-ibu daster namanya, Bu. Nah, iya benar gitu ya. Jadi pembersih debu. Pembersih debu. Iya. Ada Hong tadi ya, Hong. Hong ini apa, Bu? Oh, hong. Hong. Kalau hong itu artinya membunyikan, Oh. Tuk itu hong. Nah, membunyikan sesuatu gitu ya, itu hong. Makasih. Oke. Nah, sekarang wah, udah thank you nih. Udah jam 9 kurang 10. Ya, 9 sudah menit thank you. lagi. Any question? Nah, ada yang mau tanya enggak atau membuat kalimat silahkan. Sama kata pet Saya itu, mau Bu, pet, PAT. PAT apa, Bu? Takutnya ada yang nanya. Tadi kata kerja. PAT. Oh, PA. PAT. Iya. Yang mana yang Yang tadi menepuk-nepuk gitu? menepuk-nepuk ya. Mana ya? Ini Oh iya, Bawa ini proof ya. pet ya. Hmm. Menepuk-nepuk gitu. Ya. Nah, sekarang tinggal membuat atau menyusun kalimat. Atau saya kasih itu ya, kasih live worksheet ya. Sebentar, tapi belum nyari nih. Bentar. Nanya, Mem. Bentar ada di... Bu Wafa, Pak Andi mau nanya, Cina. Oh, oke. Kalau Please. ketentuan apa ada adjektif, berapa adjektif dalam satu kalimat, ada ketentuannya juga yang pertama harus apa gitu. Ada ya Bu Wafa ya? Oh, enggak. Kalau ya ada. Kalau Urutan adjektif kan adjektif. ada color ya, ada urutan adjektif. Ya. Silakan Bu Eva kalau mau menerangkan mangga. Kita sharing ya. Misalnya gini. Papaya has small black seed. Ada small, ada black. Jadi small-nya dulu. Small itu adalah dasar adjektif ya. Jadi general adjektifnya dulu. Small, clever, big. Nah, ya. High itu termasuk ke dalam awal adjektif yang kita sebutkan. Nanti kalau warna sesudahnya gitu. Ya, terus adjektif juga termasuk angka juga kan adjektif. Nah, angka simpan di paling depan sebelum general adjektif gitu. Ya, I have two small black ball misalnya. Nah, bisa itu. Ya, jadi ada ketentuannya. Adjektif sama dengan adverb. Ada order of adjective ya, atau sequence of adjective Iya, ya, Bu, ada ya? pattern of adjective atau ada verb pattern, ada verb adjective ya. Dulu waktu Ya, sekolah ada lagi yang ngapalinnya mau apa? tanya? Desaskom gitu ya, Bu ya? Determiner dulu kayak gitu ya? Iya. Ya. Ada size katanya ya, ada size, Oh, jadi lupa iya. lagi. Ada shape ya? Osaskom ya, Osaskom kalau nggak salah. Iya, itu. Iya. Osaskom. Iya. Nah, ini saya kasih live worksheet ya, itunya ya. Apa namanya? Di chat ya. Saya kirim di chat. Silahkan Bapak Ibu mencoba live worksheet-nya ya. Ya. Silakan dicoba. Ada di chat ya.
Coba ya, silakan. Pak Andi, Pak Dedi, Bu Diana. Ini saya itu dulu. Saya stop screen yang tadi dulu. Nah, sekarang saya yang ini. Sudah kelihatan? Sudah. Ya. Sudah. Nah ini jadi just spoken out to break. Silakan. Already just yet. Write the words in the correct order. Write the word in the correct order. Pay attention to. Kalau sudah, if you have finished, please click finish. After finish, you can see, check your answer here. Ya. Cuman 5 kok. Ini final test ya. Pinjamai. Ya. Yeah. Have you finished? Not yet. Oh, not yet. Si tri apa? Si arrived her. Apa tuh? Oh, ini there kali ya. Si arrived. Oh iya, memang there ini. Ini there, ini three, bukan three. Ini there. She's already been. She's already. Don't forget, number 2 and number 4 is question mark. So auxiliary is in front of the sentence. Bahasa Jadi ya? nomor 2 dan nomor 4 kalimat tanya ya. Jadi kalau kalimat tanya itu auxiliary atau kata bantunya simpan ke depan. Betul, Bu Mrs. Julia, you are correct. Ya, has put in front of the sentence. Aduh. Harus ditulis di kertas. Arrived in
Boleh kalau sudah mau di-share di sini boleh saya tutup ininya ya. Saya tutup, saya stop share screen-nya. Oke. Oke, saya stop share. Silakan kalau yang udah boleh di-share. Ya salah semua, Miss. Oh ya, gitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Namanya juga kan kita belajar ya. Pak Dedi, have you finished? I Bu Diana, have you finished? finished, but I Yeah. have got 4 mistakes. 4 mistake? Oh, you only one? Only one. One correct? Okay, never One mind. correct. Yeah, don't worry to make the mistake. Mau dibahas atau gimana nih? Ya, Bu, dibahas. Iya, dibahas aja, Bu. Miss. Oh, dibahas. Berarti di-share lagi dong ya? Di-share lagi. Oke. Nah, ini kira-kira subjeknya apa number 1? F. Nah, I've. Nah, I've itu singkatan dari I have. Nah, itu berarti present perfect. Harus verb ketiga. Terus ada just. Just ini adalah untuk menekankan gitu ya, menekankan present perfect itu. I've just gitu. I've just spoken to Grace. Saya baru aja gitu ya. Saya baru aja just itu gitu. Saya baru aja ngobrol dengan Grace gitu. Saya baru aja bicara sama Grace gitu. Jadi number 1 is I've just spoken to Grace gitu. Ya, number 2. Subjeknya siapa di sini? She. She kan? She. Nah, tapi ini adalah interrogative sentence. So, Yes, yes. auxiliary-nya mana? Auxiliary. Has Has, good. Has she she arrived Has she arrived in Jamaica yet? in Jamaica yet? Okay, ya. Has she arrived in Jamaica yet? Good. Number 3. Di sini subjeknya mana? Yes. Oh, Si. subjeknya Si she. kan? Sis. Di sini juga ada already. Berarti si di sini adalah sis di sini adalah has. Stand for ya. Jadi ini adalah construction of has ya. Karena ada already sama dengan yet di sini. Ini present perfect semua. Jadi sis already. Nah, sesudah has kan verb ketiga. Verbnya mana? Di sini verbnya yang mana? Miss Wafa itu ada yes. Yes-nya taruh di mana? Oh, yes di awal ya. Oke, yes di awal boleh. Yes. Yes. Si. Yes, Karena Miss. ini bersambung ternyata nomor 2-nya ya dengan nomor 3 anggap aja bersambung ya. Oh. Has she arrived in Jamaica yet? Yes. Sis. Sis. has been. Nah, Already. sis. Already. There. Sis been already. Been already. 3 There. There. Nah, already itu boleh setelah has. Sis already been gitu ya. Sis already been. Has already been. 3 There. hours. Then for 3 hours. For 3 hours. She already
Been Been there. there, betul. For 3 hours. hours. Coba dibacakan lagi oleh Bu Diana. Yes, he's already Mhm, Been already been there mhm. for 3 hours. Yes, good. Number 4. Di sini juga interrogative. So, you put has in front of the Has. sentence. Has He she Has he arrived arrived? At Arrive itu harus her diikuti own house. oleh proposition. at Prepositionnya at. At. Nah, betul. her At her house. aunt's house. house. Yeah, you can pronounce aunt's house. Yeah, aunt house. Yeah. She has Has he already, she has arrived at her aunt's Has house. he Yeah, Has Own he house. yeah. Yatnya di belakang. Yes. Yeah. Has she arrived at her aunt's house yet? Yet. Nah, gitu. No. Nah, kalau ada yetnya banyak kan jawabannya no, ya. Kalau Oh, already no. for positive, Yet itu di belakang Bu ya. ya di belakang. Oke. Tapi ada juga yang mengatakan nggak di belakang sama dengan already, ya. Tapi kebanyakan yet itu di belakang. Kan kalau kita bilang belum, not yet, gitu kan ya. Number 5. No, she No. has No. She hasn't. Habis hasn't verb ketiga, mana Left. verbnya? Left. Good. No. The airport. She hasn't Left the airport. left The airport the yet. airport yet. Nah, Yet. gitu. Tadi emang salahnya di mana? Udah bagus banget kok barusan. Jawaban mungkin Miss. Kenapa? Salah kunci jawaban. Oh. Iya. Makanya Salah kunci kunci pintu jawabannya aja. yang rearrange yang negatif kali ya. Okay. I think that's all for today. Miss Eva, Ya, ya, boleh kita I give simpulkan time gitu. to you. Ya, Ya. mungkin cukup ya untuk malam ini. Iya Bu, cukup Iya, pusing. Miss. Iya. Cukup pusing. Ayo, Bu, apa tanggung jawab Ternyata bikin kita pusing. juga ya. Aduh, maaf Padahal ya. SMP udah belajar, Kita- sekarang belajar lagi pusing. Kalau pusing berarti berpikir ya Bu apa ya? Iya, Iya betul. betul. Itu ada. Iya. Adanya ikutan sebentar. Terima kasih Bu Wafa sudah Ya, memberikan pencerahan tentang kalimat, bagaimana membuat kalimat sederhana, kemudian aturan-aturannya. Tadi kalimat itu paling tidak ada subjek, ada verb, ada objek, kemudian ada keterangan ya. Keterangannya tadi 3 ya Bu ya. Ada manner, place, sama time. Kalau diurutkan seperti itu. ada frekuensi ya. Ada frekuensi ya. Tadi sudah dijelaskan materinya, mungkin kami tunggu share-nya ya Bu Wafa ya. Oh iya, oke. Sebentar Bentar ya. ini ke bawah sama Ade. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari can improve our English. Sebagai penutup, mari kita tutup acara ini dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa diisi absensi dengan evaluasinya untuk perbaikan kita semua. Terima kasih Bu Wafa atas ilmunya.
Terima Ya, kasih sama-sama. semuanya Thank you atas very much for kehadirannya. Terima participant. kasih. Ya, Kita akan ketemu Thank you lagi very much, Mrs. di Wafa. ya. pertemuan yang akan You Thank are you, datang. Miss Insya welcome. Allah Eva. we'll Thank you, Miss Ya, Eva. have another session next Kasih Miss Wafa. month ya, Insya You're Allah. welcome. Akhirul kata kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Okay, see you next session. Yeah, Yeah. goodbye. Thank you for Assalamualaikum. your you. attending. Bye and goodbye. Nanti ke Bu Rahmah ya. Dadah, Adek. Bu Rahmah saya kirim itunya ya. Ya, ditunggu ya Bu Wafa. Ya. Iya, Oke. baik. Pamit ya. Ya, Pamit pamit semuanya. semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya end meeting ya, Bu. Barakallah. Bismillah rahmah. Oh iya, sama-sama. Terima kasih. Siapa pun